किसी कैंडिडेट को अंदर नहीं जाने दिया गया और काउंटिंग एक बंद कमरे में हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि फॉर्म 45 में जो हमारे पास है और फॉर्म 47 में जमीन आसमान का फर्क था। PK 72 महमूद जान, PK 73 अली जमान, PK 74 अरबाब जानदाद, PK 75 मलिक शहाब, PK 78 आसिम, PK 79 मेरा हल्का, PK 80 हमीदुल हक, PK 82 कामरान बंगश और NA 28 साजिद नवाज। रट गए हैं सारे। ये सब पे जो है वो रिजल्ट चेंज हुआ और सारा सबूत मौजूद है। ये है एक ओरिजिनल फॉर्म जो हमारे पास है, उसकी कॉपी। इसमें मेरे हैं 414 और जो विनिंग कैंडिडेट है उसका नाम साथ ही, मेरा 4 नंबर पे है, उसका 5 नंबर पे है 273। अगले पेज पे आप देख सकते हैं कि वो चेंज हुआ है। मेरे हो गए हैं 287, ऑपोजिशन के हैं 400। ये वो है जो अपलोड हुआ था। अब अगर इसको आप जूम कर लें तो आपको ये नजर आता है कि यहाँ पे डिलीशन हुई है, व्हाइटनर इस्तेमाल हुआ है, टेम्पर्ड हुआ है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज पेशावर के 9 हलकों की यहाँ पे हेयरिंग थी। पेशावर में 18 हलकों में से 18 PTI ने स्वीप की है, लेकिन उसमें से खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला है जहाँ पे 9 हलकों पे रिगिंग नहीं, फ्रॉड के तहत इलेक्शन रिजल्ट को तब्दील किया गया है। रात को जो सरबराही थी 2 काउंटिंग रूम्स में, एक ईदगाह में और एक कयूम स्टेडियम में, DC आफाक वजीर, CCPO अशफाक अनवर और SSP ऑपरेशंस काशिफ अब्बासी, उनकी सुपरविजन में किसी कैंडिडेट को अंदर नहीं जाने दिया गया और काउंटिंग एक बंद कमरे में हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि फॉर्म 45 में जो हमारे पास है और फॉर्म 47 में जमीन आसमान का फर्क था। PK 72 महमूद जान, PK 73 अली जमान, PK 74 अरबाब जानदाद, PK 75 मलिक शहाब, PK 78 आसिम, PK 79 मेरा हल्का, PK 80 हमीदुल हक, PK 82 कामरान बंगश और NA 28 साजिद नवाज। रट गए हैं सारे। ये सब पे जो है वो रिजल्ट चेंज हुआ और सारा सबूत मौजूद है। जो फॉर्म 47 और फॉर्म 49 इशू हुए वो बैकडेट करके किसी के सामने इशू नहीं हुए। ये मॉनिटरिंग ऑफिसर्स की भी रिपोर्ट है, सारी दस्तयाब है। हम पहले भी यहां पे आए इलेक्शन कमीशन और हम गए हाई कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने रेफर किया आरओज को, आरओज ने डिसीजन दिया कि सब कुछ ठीक है और ये भी कहा कि काउंटिंग कैंडिडेट्स के सामने हुई है, जो पेशावर की सारी मीडिया को पता है कि नहीं हुई। अब ये देखें, ये 5 रिपोर्ट्स हैं 5 कैंडिडेट्स के। इसमें मेरा भी है, कामरान का भी है, महमूद जान का भी है और 2 और हैं। ये आप देख लें, 5 आरओज ने, ये मैं यहां पे आपके लिए छोड़ूंगा, एक ही रिपोर्ट छोड़ी है। पैराग्राफ की इंडेंटेशन भी एक है, अल्फाज भी एक है, नतीजा भी एक है, एक एक लफ्ज, एक एक कॉमा एक जगह पे है। इसका चांस 1 in a billion भी नहीं है। उसमें झूठ भी लिखा है कि काउंटिंग कैंडिडेट्स के सामने हुई और मेरे रिपोर्ट में तो ये भी झूठ लिखा है कि ऑपोजिशन का कैंडिडेट वहां पे जो डिक्लेयर्ड है कि वो शामिल था, वहां पे था और उसके वकील ने बड़ी अच्छी आर्ग्यूमेंटेशन की। मैंने इसकी वीडियोस रिलीज की है, आपने शायद सोशल मीडिया पे देखी हो। उसके बाद हाई कोर्ट ने हमें एनेबल किया, क्योंकि जो धांधली वहां पे हुई है और इसमें पैसे चले, ये आपको अपोजिशन के कैंडिडेट्स भी ऑफ द रिकॉर्ड कहेंगे, ये आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी कहेंगे। और कमोबेश अगर आप देखें, उस रात को पेशावर में तकरीबन 1 अरब रुपए कैश इन सर्कुलेशन था। अब ये इतनी एक खौफनाक दास्तान है कि अगर इलेक्शन के दिन 5 बजे के बाद बोलियों पे डिसाइड होने हैं, तो फिर ये सिर्फ PTI की या हमारी इंडिविजुअल सीट्स की भी बात नहीं है। ऐसे इलेक्शन की रिवाज ये शुरू हो गई। मैं खुद 93 से पेशावर में हर इलेक्शन मैंने देखा है।
میں نے کبھی فارم 45 تبدیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم یہاں پہ آنے سے پہلے ثبوت اتنا کلیئر ہے, میں یہ سی ایس صاحب کو بھی بار بار کہہ رہا ہوں, ندیم چودھری کو, آئی جی صاحب کو بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آگے چیز یہ کرمنل پروسیڈنگز کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ ایک تو ہوتا ہے بیلٹ باکس میں سٹفنگ ہو جاتی ہے, وہ بعد میں ثابت نہیں ہوتی. ہم سب کو مختلف اپوزیشن کے کینڈیڈیٹس نے ایفیڈیوٹس دیے. اب ایک ثبوت جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں, جو یہاں پہ بھی پیش کیا, اور یہ بھی میں یہاں پہ چھوڑوں گا, یہ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی موجود ہے گوگل ڈرائیو فولڈر میں. یہ بکلیٹ آج پیش کیے, یہاں پہ دیے, اس میں ہے فارم 45 جو میرے پاس ہیں اور باقی سارے کینڈیڈیٹس کے پاس ہیں, اور اتفاقاً آج سے 2 دن پہلے الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ جو آفیشیل فارم 45 تھے, یعنی ان کے اصول میں تھے, وہ انہوں نے اپلوڈ کر دیے. وہ ویسے ہی جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے وہ فلیگ کرنا شروع کر دیا. میں آپ کو ایک مثال دکھاتا ہوں. یہ ایک پولنگ سٹیشن آپ دیکھ لیں, ایک سیکنڈ, سوری ایک سیکنڈ جی, ہاں یہ ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک دیکھ لیں, یہ ہے ایک اوریجنل فارم جو ہمارے پاس ہے, اس کی کاپی. اس میں میرے ہیں 414, اور جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے اس کا نام ساتھ, یہ میرا 4 نمبر پہ ہے, اس کا 5 نمبر پہ ہے 273. ٹھیک ہے. اگلے پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چینج ہوا ہے, میرے ہو گئے ہیں 287, اپوزیشن کے ہیں 400. یہ وہ ہے جو اپلوڈ ہوا تھا. اب اگر اس کو آپ زوم کر لیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ڈیلیشن ہوئی ہے, وائٹنر استعمال ہوا ہے, ٹیمپرڈ ہوا ہے. یہ کہیں بھی آپ دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں ٹیمپرڈ ہوا ہے. یہ اگلا دیکھ لیں, یہ ویب سائٹ پہ تھے, میرے تھے 80, اس کے تھے 1, وہ چینج کر کے میرے ہو گئے 30, اس کے ہو گئے 51. یہ صاف دیکھیں ٹیمپر ہوا ہے. آگے جا کے دیکھیں 213 اور 2, وہ بن گیا 73 اور 193 اور 122. یہ صاف دیکھیں ٹیمپر ہوا ہے. آگے دیکھیں اوریجنل چینج ہو کے وہ 300 اور 737 ہو گیا, یہاں میرے 700 سے زیادہ ووٹ تھے. یہ دیکھیں ٹیمپر ہوا ہے. یہ آپ خود ہی دیکھ لیں, میرے پاس فی الحال ایک کاپی ہے, سافٹ کاپی موجود ہے اس پہ. اس کے بعد کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, بلکہ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوئے تو یہ ڈیلیٹ کیوں ہوئے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ہمیں ہائی کورٹ نے یہاں پہ بھیجا تھا اسی اسپیسیفک انسٹرکشن کے ساتھ کہ انڈر سیکشن 8 اور سیکشن 9 ہمارے فارم 45 اور آفیشیل فارم 45 کی کمپیریزن ہو. معمولی سی ہیئرنگ ہو گئی لیکن وہ کام نہیں ہوا. تو ابھی ریزلٹ جو بھی ہو وہ تو کورٹ اپنی وزڈم میں دے گا, لیکن جو کام ہوا ہے بلیک اینڈ وائٹ, کرمنل جو کام ہوا ہے, اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے, چاہے وہ ٹریبیونل تک جانا ہو, کرمنل کورٹس تک جانا ہو, کیونکہ یہ رواج ہم پاکستان میں کہیں بھی نہیں افورڈ کر سکتے کہ الیکشن سے پہلے جتنی بھی پری پول ریگنگ ہو وہ بھی کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو بیلٹ باکس میں ڈلے, اگر ایک آرو کی پھر مرضی ہو کہ اس نے جو لکھنا ہے کاغذ پہ وہ لکھ دے, تو پھر صرف اور صرف الیکشن کے دن کے بعد ہی بولیاں لگیں گی, اور پھر کبھی الیکشن جو ہے وہ فیئر نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ.